Today we're talking about the superfood moringa. So recently I had the pleasure of being followed around by a Korean film crew. They had me do a blood pressure test, they had me stand on a scale, they followed me around when I was working out. It was pretty funny. So I thought I would share with you a little bit about moringa today and the Korean TV footage just for fun. So moringa is a superfood, but what does that mean? Well, it packs a nutritional punch. So moringa is super rich in calcium. It's got 4 times the potassium as a banana. It's got 2 times the vitamin A of a carrot, 6 times the iron of spinach, and 4 times the magnesium of chocolate. So basically moringa really is a superfood because of all these nutrients that are so condensed into this magic powder. So my favorite moringa is Moringa & Co. because it was started by my friend Armelle, and she was actually one of my first friends in Paris when I moved 7.5 years ago. And she was fighting to get this powerful green plant thing into France, and I didn't know what it was. So she told me all about her project to bring moringa in, and then the rest is history. It's in France now, and of course hers is organic, ethical, and the highest quality, so I love Moringa & Co. As far as the green powders go, it's probably one of the most mild in flavor, so I definitely suggest you try it out because it really will just up your nutrients like that. And that's kind of why the Korean film crew came to Paris to interview us about moringa, because it's starting to take off in Korea, and so it's like all the rage, and this is like the reportage about all the Parisians who are using moringa. 해독 비결. Ça me donne beaucoup d'énergie et je vois la différence quand je consomme pas les feuilles vertes. 생활 속 건강한 해독 습관으로 유럽에서 장수 국가로 불리는 프랑스. 채식을 통한 건강한 해독 습관으로 활기 넘치는 삶을 되찾았다는 프랑스 여성. 가벼운 러닝으로 하루를 시작한다는 그녀는 늘씬한 몸매를 자랑하는데요. 군살 없이 탄력 있는 체형, 유연하고 균형 잡힌 몸매, 단번에 시선을 사로잡을 만큼 건강미가 넘쳐 보입니다. Bonjour. Oui, je m'appelle Anne-Christine. Oui, tous les jours. Oui, je fais du sport tous les jours. 운동이 끝나면 빠짐없이 특별한 물을 마신다고 하는데요. 그녀만의 건강 비결이라고 말하는 이것은 과연 무엇일까요? C'est ma boisson que je bois après le sport. Ça me donne beaucoup d'énergie et je vois la différence quand je consomme pas les feuilles vertes. 파리 중심가에 위치한 그녀의 집. 다이어트를 하지 않아도 체중은 늘 변함이 없다는데요. 키 173에 57kg. C'est pas que j'essaie de garder le même poids, c'est que j'essaie d'être sain. 크리스틴의 아침 식단을 지켜봤습니다. 먼저 과일들을 먹기 좋게 손질을 해주는데요. 매일 아침 챙겨 먹는 건강 스무디를 만드는 중입니다. 그때 초록 빛깔의 가루를 꺼내서 재료들 속에 살짝 뿌리는데요. 이것을 꼭 넣어야 그녀만의 특별한 스무디가 완성된다고 합니다. C'est un super smoothie et c'est assez facile à faire et j'adore. C'est plein de nutriments, donc c'est vraiment riche en vitamines, en fer, en calcium, en plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est une... 영양소가 풍부하고 맛과 향도 좋은 유기농 모링가는 여러 음식에도 활용도가 높다는데요. 모링가에 우유, 씨앗 가루를 넣어 섞어주고 바나나를 하나 쓱쓱 잘라 올려주면 모링가 푸딩 완성. Chia, c'est une bonne source des omégas, c'est de fibres, de beaucoup de nutriments. Mais bien sûr, avec le moringa, ça met un boost. 평소 그녀가 즐겨 먹거나 새롭게 개발한 모링가 음식들은 자신의 SNS에 올려 주변 사람들과 함께 건강 정보들을 공유한다고 합니다.
On a quand même fait beaucoup de présentations aussi sur comment cuisiner des choses facilement, aussi avec le moringa. Donc, et puis, je pense aussi le côté un peu parisien, ça plaît aussi aux Américains et aux Anglais. 바쁜 아침 시간, 요리법도 간단하고 오래 걸리지 않아서 아침 식사로 유기농 모링가를 꾸준히 챙겨 먹고 있다는 크리시틴. Donc en fait, on le boit pour le goût, c'est bon, mais aussi pour se sentir bien. 채식 식단과 모링가를 통해 건강한 변화를 겪었다는 그녀. Ben, je pense que quand j'avais la vingtaine et je vivais à Los Angeles, j'étais pas très contente. Et donc j'étais un peu... Mais il y avait des moments où je mangeais pas bien. Je mangeais beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucre surtout. Et je pense que pendant ces périodes-là, mon humeur était vraiment un peu partout, un peu comme ça. Et maintenant, comme je mange beaucoup plus sainement, beaucoup plus équilibré, je constate que je suis plus calme déjà. 자연의 기운으로 건강을 챙겨온 크리시틴. 그녀의 혈관 건강은 어떤지 확인해봤습니다. 결과는 만점에 가까운 98점. Si on a des hormones de stress dans le corps, ça va forcément affecter les choses. Donc je suis contente d'ailleurs de savoir que j'ai eu une bonne note, ça veut dire que ça marche. 어릴 때부터 채식을 즐겼다는 그녀. Et puis aussi comme j'ai grandi quand même avec un père qui était vraiment... il aimait bien la nutrition et il était médecin et chiropracteur. Donc en fait, il nous a fait boire des jus de légumes quand j'étais petite et j'ai dû goûter toutes sortes de trucs qui n'étaient pas genre. C'est clair que pour moi, le moringa, c'est assez doux comme goût. 건강의 시작은 해독이라고 강조합니다. Parce que les maladies viennent largement à cause de stress. Et donc je pense que ça c'est vachement important. Et puis ensuite, essayer de ne pas mettre des toxines dans le corps. So there you have it, my 15 minutes of fame in Korea. If you're in Korea, definitely give this video a thumbs up or leave a comment and say hi and tell me if you saw it on TV. Otherwise, thank you so much for watching and I'll see you next week on Veggie Magnifique TV. Bye!